Rebound! Bang! Bang! Hey! 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 Taas kamay! Yan o! Patay! Bang! 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 Ano? NANI?! Joke lang na, naipit eh. Naipit na kamay ko eh. Oh, nagdaya mo na, Fred. Uy! Boy, pinapangungot ka, gago. Napangungot ka, boy. Guys, titreat ko na si Atan para laban nila ni Longbam. Panoorin nyo kung paano kakatayin ko tong bata ko. Patay. Titignan ko kung... Hindi, joke lang. Tignan natin kung magiging laro ni Atan. Pag wala ko. Natalo ako! Wala! Kaya mo nasabi mo, Tan? Masasabi mo daw. Kaya mo nasabi mo, mga alam Eh! mo, manager. Trainer ako para kaya lumpam. Yun. Oo, titraining ko na to para sa'yo, Longbam. Titignan ko kung dadampot din ng bato pag ako kalaban. Ha? Aray ko, Paul. Mr. Long Bam, pag tumira swak na swak, Mr. Long Bam, bawat bitaw matik wasak, Mr. Long Bam. Patay. Yan, bibigyan. Lang. Bakit? Bakit? Uy! Patay ka. Una pa lang, bad trip na. Labas ako. Sabi. Umangayaw. Ayun o, may bagong papalit. Laro lang ha. Wala. Tropang driver yan ha. Oo. Okay. Tensa. Yan, camera agad ah. 1-0. Putang ina. Rebound. Rebound. Bang! 2-0. 2-0 ba? Depensa kasi. Hoop. Hoop. Oh, gasan mo. Rebound. Patay! Tuwan. Kumpare ah. Rebound. Nablay. Alto! Wala daw sakitan pala. Rebound! Depensa! Wala, patay. Talo ka ni Longbam. Time out. Kaya nga sa paring atan ah. Ito, pinagmamalaki mo pa sa terminal. Ganon. Wala sakitan ha. Laro lang ha. Rebound! Bobo! Rebound! Bang! Lantay lang to, Jay. 10-10, 3-2. Ah. Trainer. Yan, training mo na para kay Longbam. Anong sabi mo kay Longbam? Ang kaya mo lumpam. Tama sa akin. Tama mo sa akin, Longbam. Samang si Atan. Rebound! Bang! Uy! Porto pre! Sinakta na kami tingin ka. Tingin na laro ha. Oo, pag sinaktan. Laro lang. Utang ino mo, kayod.
Oo. Kailangan kondisyon. Dumira. Bang! Ano yata mga driver ah. Score. 5-2 pre, lamang tatlo. Putang ina mo. Bang! Pak! Udara. 5-3. Rebound! Patay! Gago, nagalit siya sa akin. Si Jake Pre, comeback. Hindi ah. Tiyatan ako. Kahit hindi yung kalaban mo eh. Rebound! Bang! Bang! Hey! Di na. 5-3, kabili na ako. Basag. Taas kamay, ano? Patay! 6-5, isa na lang. Rebound! Jackhammer! Bang! Bang! Rebound! Bang! Ulo! Nani? Diyan ko lang naipit eh. Naipit sa kamay ko eh. Oh, kaya wala pa naman ka naman pre. Nabasa ko pa talikod eh. Rebound! Jack, oy, side. Bang! Bah, 8-6. Naman ka dalawa. Jackhammer. Tigas yan, boy. Gawa sa ano yan. Pak. Walang sakitan nga eh. Time out. Parang tanga. Pensa pre, itira yan. Oh! Uy! Patay! Wala. Good John. 8-7. Bang! Last ka na ba? Basic lang. Rebound! Pasag! Oop! Foul! Nine, last ka na ba? Rebound! O tayo, mabagal, wala na. Yay! Ayun na! Rebound! Oh. Ay! Pinos! Ang ina mo. Wala na. Okay lang yun. Tapos ka na, pre. Kaya mo pa rin malakit, pre, no? Last. Bumaba kasi, pre. Okay na yan, layo naman eh. Back out. Kayo! Okay, grabe. Ay! Ay! Amal! Monster! Ay, ino mo. Sayang!
Ngal-ngal. Para pag tinapatan mo si Longbam. Foul! Foul daw, pre. Ano mo? Kaya ka, ano ka? 9-8. Patay! Ano mo tayo eh? Paulas! Dalawa mo naman, boss. Dalawa naman, boss. Rebound, pre! Rebound, yun na! Jackhammer! Spin move! Scatter! Pak! Bang! Kitin! Pak! 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 Ano sabi mo? Then dapat tan, walang sakitan, laro lang. Oo. Ano masabi mo kay Adli? Lalo na, boy. Laro lang ba eh? Hindi ka pala marunong malaki. Lumpam! Handa ka sa Bernes! Tangina mo!